Hello vloggers! Today we're shopping. Saan tayo? Pure Gold! Gabi! Palengke na lang daw, sabi ni Uma. Ayun po. Bakit ba't ayaw mo sa palengke? Uwi na lang tayo. Bakit? Ayaw ko. Bakit nga? Bawal naman Ay, ganun din naman amoy mo, di ba? ano ba? Ikaw yun. Palengke na nga lang daw eh. Ayaw ko. At ayaw mo. Ayaw ko. My favorite. Ice cream. Ice cream ba yan? Ice cream. Pati nag... Wait lang. I like this one. Nabit ka. Second. Nabit ka. Gusto ko yun. Sabi mo pa. Bugo. Ano ba gusto mo? Baon. Baon na naman school eh. Ano ba? Go. Mag-game na. Oh, stick off! Ano? Ay, cookie. Ay, wait lang. Pochi. I can't reach you back. Stop. Ah, wait lang. Stop na. Hop! Matungon! Jelly. Pochi! Lagot ka! Dami na kinuha. Hello vloggers! Today we're shopping. Saan tayo? Pure Gold! And look at my favorite things I got. Ay, wait lang. Chucky! Oh, Ano yan sa listahan mo? okay, let's see. Sabon pangkwet, silka na green, sabon ko, cotton buds, napkin, sunrocks ko. Ay, sunrocks na purple. Nico! Magic. Kailangan ko to, wala na ako. Ano yan? Lipstick. Lipstick! Wala na ako. Tingin ko nga. Lipstick lang yun eh. Sabi mo, ayaw mo. Kailangan ko niya. No daw. Hello, Mikey. Stick-on, Pochi, Chucky, Jelly. Asan? Jelly. Fruit jelly. Punta ka na sa palengke ah. Ha? Palengke ka na. No. Palengke. Baho doon. Bago ka din. Ano ba? Ayoko. Say bye. Bye. Seven.